Zulflaouen, salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, comme d'habitude et comme prévu, à l'actualité footballistique. Mais قبل نبدو l'actualité guinée, لو الحاجة اللي قاولتي أكون شكرا. Je vais remercier وكل يسوتونين les vidéos اللي نخدم, que ce soit par un like, que ce soit par un partage, que ce soit par un commentaire. أكون شكرا مليح مليح ثاني مير ثنون أطاس نو غادي نهضر ديال لا فيديو في لاكتواليتي ناسيونال. غادي نهضر في لا جي اس كا, غادي نهضر نديبريفي لا ريال سوسيداد كونتر لو بارسا لا سوبر كوب. ولا كنت في لا فيديو غادي نهضر في السي اس ا في ان بتي لي كلون يجبد ذا ويجبد ذاك ويجبد ذاك et à qui profite l'instabilité. وش تثير ذا انتكاس لايكم لا فيديو يجي لا جي اس كا la préparation du prochain match contre Tlemcen زعما كاين mitigé parce que il y a les événements قاعدين les événements قاعدين dernièrement du club plus l'appel à la marche parce que ينادي ونيكو وهضر في لا مارش ال 16 هضر في لا مارش 16 سي با ما فوت كاينين ما توالد دي بورسون لي فيديو نقرض كلش que ce soit du côté Ginkini ou Skako, faut pas se voilà. نهضر فلاش le 16 ça serait la marche, l'appel à la marche يدخدمن les ultras contre la direction pour un départ la direction يجي pour un départ les actionnaires hein, pour un départ la direction pour un départ le CSA donc un départ général. Ça serait le 16. Chérif Mellala le défend. Assagin Chérif Mellala de la télévision. Il va essayer d'anticiper et de jouer l'événement avec la marche. Et Chérif Dini, je sais pas. Ou il dit la dernière fois, وكلنا نرجع دي هذا خلاو يجي دي هذا précisément دي هذا أي غير استخر بوزيدي quelles sont les raisons مثل استخر c'est la raison مثلا la raison se fait un target parce que la raison footballistique aussi existe. l'entraîneur qui a des résultats tu le vires pas mais voilà انوالي هذا الشيء ديني تمدي ثقي ودنوال ادن ديبريفي ادن رياجي في لي ديكلاراسيون بوسيبل ديفون مي يمكن تتولي ان كيني لي ديكلاراسيون على دي خدمت انت شايف ملال ça serait des déclarations d'anticipation la marche le 16 ريت واخد من فوتبول انترناسيونال البارسا ريال سوسيداد الحسن ويدي ولا نضل الماتش داير خلا كوز قصرا sur les réseaux sociaux en cours de match mais c'est des supporters Barça mais c'est des supporters PSG il y avait beaucoup de personnes qui كوز نهضر كوز échanger في الماتش كي et l'intensité du match اللي c'est la Liga كيني بيرسونالمون ني صوب مليح هذا النيفو مي لا ليغا مازال تسعى ان نيفو اسي ريسبكتابل اسي باسكو يضل لانسين لي ماتش لي بي اس جي مارسيل في لا ريال سوسيداد برشلونه لو بارسا كي مالاد ان بارسا مالاد سون بريزيدون سون ديريكسيون avec son numéro 9 son avant-centre d'un niveau d'un Luis Suarez d'un niveau d'un grand numéro 9 ولاش avec des jeunes joueurs, Pedri 17 ans, une défense centrale avec Mingueza, Araujo, des jeunes joueurs, un milieu de terrain, Busquets critiqué, et à côté de l'autre côté, la Real Sociedad, qui est une équipe que pas mal de gens ont c'est une la Real Sociedad ou le TVA championnat. C'est une la Real Sociedad, c'est une équipe faible, mais c'est des équipes qui ça produit du super football et surtout de l'intensité. L'intensité des matchs exceptionnel un match formidable qui fait par penalty et ça ربح le Barça qui pour une fois il s'est ظهر depuis le début de saison après beaucoup de matchs a manqué le dernier geste et c'est يظل وخدمنا un grand match le Barça c'était plutôt la Real Sociedad qui صراحة beaucoup d'occasions première mi-temps dominé par le Barça mais deuxième mi-temps ils dominé la Real Sociedad après le penalty dominé physiquement une pression physique sur les milieux de terrain, surtout sur Busquets, sur Pedri, mais le Barça qui s'en sort grâce à Riqui Puig, grâce à Ter Stegen qui a fait Ter Stegen, زعما كيتفق زعما كاين يضربوا بود هذا الشيء بورد يخدم العجب تير شتيغن سورتو لا سيونس لي بينالتي يخدم العجب والسكيني لاتليتيك بيلباو لو ريال مدريد بيرسونالمون تولي لو ريال مدريد سعدي باسكو لاتليتيك بيلباو بدل لونطرينور c'est pas
c'est pas l'Athletic Bilbao qui hein, يلعب la coupe, c'est pas l'Athletic Bilbao qui domine voilà contre le Barça il y a une semaine. Donc le Real Madrid malin sérieux parce que un match de foot c'est 90 minutes, ça se joue sur le terrain, c'est pas ماشي يوم ça fait le Real. Donc il a قد خدم اين لا قناد ماركين le but premier but si on domine si nous نتر ولا الماتش et ils vont passer باش نوري un classico سي الحد il y a le Barça et le Real Madrid. Le PSG gagne contre Marseille la Super Coupe de France, c'était pas un grand match, hein, c'était pas un grand match, mais la surprise générale, c'est l'élimination du Bayern. Le Bayern est gagné contre une équipe de deuxième division et deuxième tour dans la coupe. Ça c'est شحال يكون ولا شو عليك يبان le Bayern aussi زمان هذا غاديين et la coupe d'Allemagne. Voilà. Les Giglen, est-ce que أتنوثوا على le CSA les actionnaires c'est un petit peu une guerre de clans في مكان إنسان parce que après les sorties médiatiques il y a les chaînes qui multiplient les sorties sur les médias des compétitions des buteurs sur quelques chaînes عندي هضرت عندي annoncé des déclarés بلي prêt ديال الكلوب بلي لا سجلنا ديال الكلوب مي نتا يتراجعوا et les actionnaires يجلسوا في تراجعوا l'ouverture du capital يفرض أزلاف يسوتوني ملال يسوتوني لا ديريكسيون لا جيرسكا يسوتوني الناس اللي كيباكي لا قتقيمه كاكي لا ديريكسيون كي لا قتقيمه كاكي راس طبيعتك دونك يا اون غير دو كلون داخل السي اس ان زعما داخل السي اس ان اي بور لو مومون ناتي فرون تقيم غورس باسكو شحال قالنا عاونتيد وناتي فرون صري جعفر يتمولد نتايا وين لا ديسيزيون نتايا وين لا ديسيزيون سور كي سور من المراخ من لاسومبلي جينيرال مازال هذاك السن une direction مازال soutenir une direction donc تقيم كفوسيس انت pour le moment خلا بالك يورينا سنين الفريان مي اثن يخدم ستاويل لي ثاني يتوالي باسكو فاغيني سي ان روبير دو لو سي ان روبير دو اللي غاشي تادين وكثيناسي دونك الا كتروحوا ستاويل ماشي اللي راح يظلم ديريكت اثني كاس سي با بوسيبل سوا خدام مالثاك ou c'est une guerre plutôt politique qui glane en sein même de la GSK parce que c'est un club les grands clubs ça a toujours un poids politique et donc il y a une guerre les actionnaires à gagner et le côté sportif est intéressant nous connaissons les supporters nous تورينا le côté sportif à gagner تورينا un côté politique d'ailleurs il y a une fois la vidéo à gagner c'est une recommandation qu'on a recommandé une vidéo d'un journaliste c'est un passionné de sport ولا نتا يخدمني التايمز يعاون même une certaine période des aides foot تحلبن des aides foot hein bon ça نزرع كامش ونزرع على bon vaut mieux زرمارا يدي هضرنا في les relations مي essayنا de normaliser les relations ديال الامارات وإسرائيل sur le football donc le football est un aspect extrêmement politique la vidéo يجيني خطر خير الله غاشي يقهدرون سي بوليتيك مي مشي الميك توسخدم الفوتبول dans cette sphère هكاكي مونديال اي بوليتيك انك فو كان يس نكون دينا قيمت ديال هنا وانا ميقر ثاندي ثاقيني ادنو غالا نرياجي في لي رياكسيون ادنو غالا نرياجي في لي ديكلاراسيون شريف ملال la Koudaska de nous aller de débriefer évidemment le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Ça c'est tout.